অন্যতম নাটক এটা হচ্ছে দিল্লি মন্দিরের প্রেসিডেন্ট বিজনেস অমোঘ লীলা প্রভু রচনা করেছেন। পুরো পৃথিবী জুড়ে নাটকটা এক বিশাল আলোড়ন এবং সারা ফেলেছে। পাশ্চাত্য জগতে দেখছেন যে আত্মাকে তার মন প্রথমে কিরমভাবে চালনা করছিল, সিনেমা দেখছে, মারপিট দেখাচ্ছে, তারপরে স্ত্রী, তারপরে স্মোকিং, ড্রিঙ্কিং, নেশা, এইসবের পেছনে, কিন্তু তাতে আত্মা সন্তুষ্ট নয়, আনন্দ খুঁজছে। তখন জনৈক ভক্ত, এই একটু আগে সব ভক্তরা উঠেছিল, তাদের মতন একজন ভক্ত প্রচারক তাদের সামনে গেল, গীতা দিল। গীতা দেওয়ার পরে সেই আত্মা মনকে বোঝালো, তুমি একটু পড়ো, দেখো মন আত্মা দুজনে স্যাটিসফাইড হলো। তারপরে কি হলো, তারপরে কলিযুগ এসে তাদেরকে আবার নারী দিল, ত্যাগ করে দিল, নেশা সরিয়ে দিল, তখন সে ভক্তি জীবনে স্থির হয়ে গেল, তারপরে তারা ভক্ত হয়ে গেল। এভাবে মন আত্মা কলিযুগের সমস্ত বাজে প্রবণতাগুলোকে সরিয়ে দিয়ে এক হয়ে ভগবানের দিব্য নাম প্রচার ভক্তিতে তারা যুক্ত হলো। এই নাটকটার নাম হচ্ছে মন ও আত্মা, মি অ্যান্ড মাইন্ড, মাই মাইন্ড, আমি এবং আমার মন। তো আত্মা আর মনের এটা নাটক, এটা আমাদের আচ্ছা মাতাজি বলছে অমোঘ লীলা প্রভুর নাটক, ও জাস্ট কপি দেখে সেগুলোকে তৈরি করেছে। সব থেকে বড় তুলসীদেবী মাতাজি এটা করেছে, আর সুকান্তি মাতাজি। যারা অভিনয় করেছে তারা খুব সুন্দর করেছে কিনা বলুন। যে অভিনয় করেছে ইনি হচ্ছে আমাদের অভিনব কৃষ্ণ প্রভুর সন্তান, চিনতে পারছেন? অরি প্রভু, ইনি হচ্ছেন রাঘব প্রভুর ছেলে। নাম বলো? শুভঙ্কর মালিক। শুভঙ্কর মালিক। আপনার নাম বলো? সেন্তি প্রভুর ছেলে দীপময় সেন্তি। দীপময় সেন্তি। তো ওরা এত সুন্দর অভিনয়। আর মাতা, আর প্রভু তোমার নাম কি? পূর্ব ঘোষ প্রভু, ঠিক আছে? অপূর্ব ঘোষ প্রভু মাতাজি হয়েছেন।
চারজনে মিলে খুব সুন্দর পরিশ্রম করে কিছুদিনের মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা আমাদের প্রচারক যিনি রয়েছেন নাম রাজকুমার ধনু রাজকুমার ধনু রাজকুমার দলুই প্রভু এবং আমাদের তুলসীধরণী মাতাজি এবং সুকান্তি চমকলতা মাতাজি ওরা সৌদুর ওখান থেকে এসে ভক্তগুলোকে তৈরি করেছে আর ওরা এখানে রেকর্ডিং দেখে পরবর্তীকালে খুব প্র্যাকটিস করেছে 1 মাসের মধ্যে এটা করেছে 3-4টে সিটিংয়ে তো ওদের সকালের জন্য একবার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে যদি ওদের নাটক আপনাদের আনন্দ দিয়ে থাকে এবং জীবনের একটা শিক্ষা দিয়ে থাকে তাহলে আমরা সকলে একবার জোরে হরিবল বলবো হরি লক্ষণপুরের নাটক হলো এখন আমাদের নেক্সট নাটক করবে মিন্টু পার্কের সুরপতি প্রভু মিন্টু পার্কে বলছে বড়দের বড় নাটক সুরপতি প্রভু উনি বিদেশ থেকে এসছেন উনি ওনার ছেলে তো এসে নাটক করছেন ভারতে এসছেন বিদেশ থেকে তারপরে যা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাবেন বিদেশি ভক্ত এসছেন সুরপতি বাবু এবং ওনার ছেলে বিদেশ থেকে এসে কি করছেন দেখি আমাদের লক্ষণপুরের গ্রামে এসছেন হরে কৃষ্ণ পর্দাটা দিয়ে দেবো পর্দা দিয়ে দিন প্রভু কোথায় গেলেন পর্দাটা নাটকের নাম আছে প্রভু নাম নাটকের নাম ও ড্যাডি নাটকের থিম রিটেন বাই হিজ গ্রেস পালক পার্থসারথী দাস প্রভুজি হরিব হরে কৃষ্ণ অভিনব প্রভু বা কেউ একজন মন্দির থেকে আমাদের ওই ব্যাসাসনটা নিয়ে আসুন তো আরে মন্দিরের পাশের একটা স্ট্রাকচার আছে না আনিয়ে দিন এক্ষুনি 1 মিনিটের মধ্যে তারা প্রভু মন্দির থেকে পাশের স্ট্রাকচারটা विभिन्न प्रांतों में घूमते हुए पश्चिम बंगाल के अल्पनगर क्षेत्र में आए। इस समय लखनपुर में गौर पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा था। ये दोनों भीड़ देखकर जिज्ञासावश गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में आकर शामिल हो गए और वे दोनों श्री श्री गौर निताई की प्रतिमा को देखकर जिज्ञासु हो गए। पिता से पूछने लगे चलिए হরে কৃষ্ণ মন্দিরের পাশে স্ট্রাকচারটা একটু দিয়ে যান না ওটা আমি অফ থাকি ওনাকে একটু আসতে দিন একটু জায়গা করে দিন ওটা আসছে একটু জায়গা করে দিন ये
के चरणों में दंडवत प्रणाम। नीतू पार्क भक्ति वृक्ष की तरफ से पेश करने जा रही हूँ एक छोटा सा प्रस्तुति। ओ डैडी आई एम नॉट दिस बॉडी। यह प्रस्तुति ओ डैडी आई एम नॉट दिस बॉडी एक प्रकार का संदेश है भगवान के प्रति शरणागति का। एक समय की बात है, भारत में विदेश से दो सैलानी घूमने के लिए आए। वे दोनों पुत्र और पिता भारत के विभिन्न प्रांतों में घूमते हुए पश्चिम बंगाल के लखनपुर क्षेत्र में आए। उस समय लखनपुर में गौर पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा था। वे दोनों भीड़ देखकर जिज्ञासावश गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में आकर शामिल हो गए और वे दोनों श्री श्री गौर निताई की प्रतिमा को देखकर जिज्ञासु हो गए। पुत्र पिता से पूछने लगे, चलिए आगे हम इस दृश्य के माध्यम से देखते हैं। ओ डैडी, with this temple? Yes, dear. Let's go and see. Oh my God, Daddy, such beautiful statue. Yes, dear. It looks very beautiful and stunning. But Daddy, why half the statue keep their hands raised? Dear, I think these are Indian empire raising their hands up to represent a sixer. No. They are not umpires. Art is not a game of cricket. Going on, dear travelers. Then, gentlemen, what are they showing? These handsome statues are of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. And they are raising their hand to show how to surrender to the lotus feet of God. Okay, understood, God. Prabhuji, come with me. I will show you something. जैसा कि हम सब ने सीन में देखा कि किस प्रकार से गौर निताई की प्रतिमा को देखकर पुत्र पिता से पूछता है कि ये दोनों दिखने में इतने सुंदर हैं, मगर ये दोनों अपने दोनों हाथ ऊपर क्यों उठाए हैं और ये कौन हैं? पिता को भी इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसीलिए वे तर्क के माध्यम से कहते हैं, भारत एक क्रिकेट को पूजने वाला देश है और सचिन तेंदुलकर को ये लोग क्रिकेट का भगवान मानते हैं। मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर ने जब छक्का मारा होगा तब ये लोग एम्पायरिंग करते हुए अपने दोनों हाथ उठाए होंगे, इसीलिए ये लोग इनका पूजा करते होंगे। लेकिन इस उत्तर से पुत्र को संतुष्टि नहीं होती है और पुत्र पिता से कहते हैं कि चलिए मंदिर में चल के पता करते हैं। लेकिन पिता कहता है, ऐसा करो, तुम पता करके आओ, मैं घर चलता हूँ। और पुत्र जिज्ञासावश मंदिर में प्रवेश करता है। आगे देखिए क्या होता है। Prabhu, I am saying Kirtan now. Please listen to it carefully. Yes, please, you are welcome. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী।
যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে Oh my God! What a kirtan! I am totally mesmerized by it. Devu Prabhu, our teacher Palak Parthasarathi Prabhu has recites a beautiful poem that is very lovely and has deep meaning. Yes, please carry on. I want to listen. Oh daddy, I am not this body. I am a spirit soul, part and parcel of supreme whole. Gita says, body is like a garment. Body changes, but soul is permanent. We change the dress when it's torn. While living this body, wise never mourn. Oh daddy, I am not this body. I am a spirit soul. जैसा कि हमने सीन में देखा कि किस प्रकार से मंदिर के मुख्य सेवक विजय विलास प्रभु उस जिज्ञासु के जिज्ञासा को शांत करते हैं और उस जिज्ञासु को अपने शिक्षा गुरु श्रीमान पालक पार्थसारथी दास प्रभु के पास ले जाते हैं और उस जिज्ञासु को पालक प्रभु बहुत प्रकार से तत्व ज्ञान देते हैं और श्री श्री गौर निताई के दोनों हाथ उठाने के भगवान के प्रति शरणागति का ज्ञान प्रदान करते हैं और उस जिज्ञासु को श्रीमान पालक प्रभु बहुत प्रकार से तत्व ज्ञान देते हैं और श्री श्री गौर निताई के दोनों हाथ उठाने के भगवान के प्रति शरणागति का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से श्रीमान पालक प्रभु जी की श्रीमुख से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस सैलानी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे दोनों हाथ उठा करके भगवान के प्रति शरणागति को प्राप्त करता है और उसके हृदय में भक्ति भावना जागृत हो जाती है। इसके बाद जब वह अपने घर लौटता है तो यही तत्व ज्ञान अपने पिता को कुछ इस प्रकार से अपने अंदाज में देता है। चलिए इसे एक दृश्य के माध्यम से देखते हैं। Oh daddy, I am not this body. Then what are you, dear? I am a spiritual soul, part of passion of supreme whole. How do you reason this strong philosophy? Gita says, body is like a garment, body changes, but soul is permanent. We change the dress when it is torn. While living this body, wise never mourn. Who are those which are against this philosophy? Argumenter never believes, soul extensions, because they do not see. If there is soul, then why can't it be seen? 1 by 10,000 part of the tip of the hair. Soul size, how can you see subtitle hair? If it cannot be seen, how can you determine extent of soul? By feelings, you can understand.
there is air. Consciousness is the center of soul, oh my dear. Thus changing bodies occur by chance or karma. According to karma, changing the body from insect to demigod. Do not think it is by chance or an occurrence of Hapija. Are there problems on heaven? Hell to heaven, higher to lower. Wherever you go, problems are there. What are these problems that you pick up? Problems are birth, old age, death and disease. In human form all, then can case. What is our real home then? Our real home is spiritual lover. For our sin, we are here now hour. What are these sins? I am a servant and Krishna my master. Forgetting him the suffering, we face like a beggar. Then how can we get rid of these sins? Let's take our shelter at Lord's lotus feet. We will be free from all result deed. How do someone take shelter at Lord's lotus feet? Chant the holy name, take a prasad. It is sure that you will go to Vrindavan. Oh daddy, I am not this body. I am a spiritual soul, part of parcel of Supreme Lord. Okay, thank you so much, dear. Hare Krishna. जैसा कि हम लोगों ने इस दृश्य में देखा कि किस प्रकार से वो सैलानी पुत्र प्रभु जी के द्वारा दिए हुए तत्व ज्ञान को अपने अंदाज में अपने पिता को प्रदान करता है। पुत्र कहता है, ओ डैडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिचुअल सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम होल। अर्थात हे पिता, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो परम पूर्ण के अंश का अंश है। गीता कहती है, शरीर एक वस्त्र की तरह है, शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा स्थायी होती है। जिस प्रकार कपड़े फटे या गंदे हो जाने पर हम अपने कपड़े बदल लेते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कपड़े फटे या गंदे हो जाने पर हम अपने कपड़े बदल लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान इस शरीर को छोड़ते हुए कभी शोक नहीं करते। हे पिता, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो परम पूर्ण के अंश का अंश है। संसार के लोग आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वे अपनी अंधी इंद्रियों से सूक्ष्म आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा केश के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। आत्मा का आकार बहुत सूक्ष्म है, इसे कैसे देख सकते हैं? हे पिता, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो परम पूर्ण के अंश का अंश है। हम महसूस करके समझ सकते हैं कि हवा है, उसी प्रकार से चेतना आत्मा का लक्षण है। कर्म के अनुसार शरीर को कीट से लेकर देवताओं तक का शरीर प्राप्त होता है। ऐसा मत सोचे कि ये संजोग से हो रहा है या प्राकृतिक घटना है। हे पिता, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो परम पूर्ण के अंश का अंश है। नर्क से स्वर्ग, ऊपर से नीचे, हम जहाँ भी जाते हैं समस्याएं होती हैं। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, ये सभी जगह व्याप्त हैं, लेकिन मानव रूप में हम इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। हे पिता, मैं यह शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ जो परम पूर्ण के अंश का अंश है। हमारा असली घर आध्यात्मिक धाम है। हमारे पाप के कारण हम इस भौतिक जगत में हैं। हम सेवक हैं,
कृष्ण हमारे स्वामी हैं। यह भूल जाने के कारण यह पीड़ा सहते हैं एक भिखारी की तरह। हे पिता, मैं एक शरीर नहीं आत्मा हूँ जो परम पूर्ण के अंश का अंश है। आइए प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लें। हम सभी प्रकार के परिणामी कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। पवित्र नाम का जाप करें, प्रसाद लें, वृंदावन जरूर जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से वो सैलानी पुत्र अपने पिता को उपदेश देता है और यह उपदेश सुनकर पिता का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वे दोनों सैलानी पिता और पुत्र अपना जीवन भगवान को समर्पण कर देते हैं और वे दोनों भक्त बन जाते हैं। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ हम यह प्रस्तुति समाप्त करते हैं। यह प्रस्तुति शीर्षक ओ डैडी आई एम नॉट दिस बॉडी के लेखक के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिनके रचना को नाटक के माध्यम से उस संदेश को दिखाने का प्रयास किए हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। ओ डैडी आई एम नॉट दिस बॉडी के शीर्षक के रचयिता का नाम बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। उनका नाम है श्रीमान पालक पार्था सारथीदास प्रभु। प्रभु जी ने बहुत सुंदर रचना किए हैं। उन्हीं के संदेश को हम प्रस्तुति के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। श्रीमान पालक पार्था सारथीदास प्रभु की जय। अंत में वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। হরে কৃষ্ণ ভুবাই প্রভু আমাদের কর্ডলেসের ব্যাটারিটা দিয়ে যান। ভুবাই প্রভু আমাদের মন্দিরের কর্ডলেসের ব্যাটারি দিন। ঠিক আছে। দিদি ঢুকে যাচ্ছে বাবার পড়ে আছে हेलो হরে কৃষ্ণ নিচ্ছিলাম। তো এতক্ষণ আপনাদের সামনে নাটক মঞ্চস্থ করলো পিন্টু পার্ক সার্কেলের সার্কেল লিডার সুরপতি জগন্নাথ প্রভু এবং ওনাদের ভক্তরা। প্রভু একটু পরিচয় দিক করিয়ে ওনারা এত সুন্দর নাটক করলেন যে গৌরীদাইকে দেখে বলছেন এটা কে আম্পায়ার সিক্স দেখাচ্ছে, বলছে না ভগবান চরণে শরণাগত হতে বলছে। এর উপরে বিদেশিদের তারা ভগবান সম্বন্ধে কীভাবে শরণাগত হওয়া যায়, তারপরে কী হয় এর উপরে নাটকটি করলেন। এত সুন্দর নাটক
পরিবেশ, এত ছোট সময় এত সুন্দর মনোভাবনা। ও ড্যাডি ও ড্যাডি, আই এম নট দিস বডি, আমি এই শরীর নই, চিন্ময় আত্মা। আত্মার উপর এত সুন্দর নাটক আমাদের জ্ঞান দান করার জন্য আমাদের সকলকে ধন্যবাদ। এবং ওনাদের উদ্দেশ্যে একটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। বিন্দু সার্কেলের ভক্তবৃন্দ কি কিছু বলবেন প্রভু? हरे कृष्णा। हम जब लखनपुर आते हैं ना, मेरे को प्रभु जब ये बोलता है लखनपुर में प्रोग्राम अब आएगा, हमको चिंता हो जाता है कौन सा नाटक प्रचार करूं। अब प्रभु जी को पूछता हूँ प्रभु कौन सा करूँ नाटक, तो ठीक है तुम करो जो करना है करो। ठीक है, मैं बोलता हूँ जो करेगा प्रचार करेगा वहाँ भक्त अच्छा बनेगा। और यहाँ का लखनपुर का कोई भी एक आदमी छोड़ेगा नहीं, सब भक्त बन जाएगा। जब तक भक्त नहीं बनेगा तब तक मेरा प्रयास चालू रहेगा, ब्राह्मण करते रहूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। डैडी निहाल पर हो मनीष दास, मनीष दास, अंजुलता माता जी। মিন্টু ভক্তকে ভক্তবৃন্দ কি হরি বল। এখন আমাদের নাটক, আজকের লাস্ট নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে গৌরাঙ্গনগর ভক্তি কুটিরে। নাটকের নাম আছে প্রভু? আচ্ছা, নাটকের নাম হচ্ছে এখনো সময় আসেনি। ঠিক আছে, দেখা যাক কখন সময় আসে। পর্দা দিদিন, পর্দা প্রভু, পর্দা পর্দা। এখনো সময় আসেনি, দেখা যাক আমাদের কখন সময় আসে। हरे कृष्ण আমাদের আজকের লাস্ট নাটক, এরপরে অভিষেক। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पैर टूट गया उनका। अरे गणेश बाबू, गणेश बाबू হ্যাঁ মাতাজি, মাতাজি প্রচার আছে। হরে কৃষ্ণ। যাবো তো। হরে কৃষ্ণ। जय गुरु महाराज की जय। जय श्री राम। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। এই এটা কাপড়টা পরে দিন না, ওই টেবিলে প্রচন্ড নোংরা ভর্তি। হরে কৃষ্ণ ঠিক আছে, আর পরে দিতে পারি। হরে কৃষ্ণ হরি বল। হরে কৃষ্ণ। আমাদের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট বাকি রয়ে গেছে। লক্ষণপুর ভক্তি কুটিরের ভক্তবৃন্দ যারা রয়েছেন, আপনাদের 5 জন 6 জন মাতাজি, 10 জন মাতাজি, কারণ এরপরে আমাদের প্রসাদ হবে তো। ফল কাটার জন্য যে 10 জন ছিলেন, 20 জনের নাম আছে, তারা একটুখানি উঠে যান, উঠে মিন্টুবাবুর বাড়িতে গিয়ে ফল কাটার সেবাটা দিন। 1000 ভক্তের ফল রাত্রিবেলা আপনাদের এখন কাটতে হবে। ওটা তো আগে থেকে কাটিয়ে রাখা যায় না, 6টা থেকে ফলটা ডিস্ট্রিবিউট হবে। তো লক্ষণপুরের মাতাজি যারা সেবাতে রয়েছেন, বেলাঘাটার যদি কোনো মাতাজি সেবা দিতে চান এন্টালি, আপনারাও দিতে পারেন। একটুখানি আজকে এই দিনে যদি কেউ একটু সেবা দেন খুব ভালো। 10 জন মাতাজি যান, অনেক ফল আছে। হ্যাঁ বলুন, অন্য কোনো ইউনিট হলেও দিতে পারেন। এই সামনের বাড়িটায় বুঝেছেন 200 কেজি মতো টোটাল মিলিয়ে ফল আছে, আপনারা একটু সেবা দিন। ওটা আমরা আগে কাটিয়ে রাখতে পারিনি, জানি আমাদের খুব সুন্দর প্রোগ্রাম হচ্ছে, 1 ঘন্টায় হয়ে যাবে জান একটু। তো মাতাজিদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যদি কেউ একটু ফল কাটার সেবাটা দিতে পারেন ভালো। যে সমস্ত সার্কেলের এখনো কুপন নেননি অভিষেক এবং প্রসাদ দেবেন তারা গ্রহণ করুন। লক্ষণপুর ভক্তদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা, যারা কুপন নেননি আমাদের কাউন্টারে কুপন পাওয়া যাচ্ছে প্রসাদের জন্য। কুপন আপনাদের গ্রহণ করতে হবে, কুপন ছাড়া প্রসাদ হবে না। সবার জন্য প্রসাদ আছে, কলকাতা ছাড়া 1500 ভক্তের প্রসাদ আছে, কিন্তু তাদের কুপন কালেক্ট করতে হবে।
তো যে সমস্ত লোকাল লক্ষণপুর এবং গ্রামবাসীরা যারা কুপন নেননি, কাউন্টার থেকে কুপন নিয়ে নিন, প্রসাদের কুপনের কোনো মূল্য নেই। আর অভিষেকের কুপনের জন্য যোগ্যতা হচ্ছে উপবাস আর ভক্ত হতে হবে, 4 নিয়ম পালন করতে হবে, তারা ভগবানের অভিষেক করতে পারবেন। সেই কুপন কাউন্টারে আছে, সেটাও নিয়ে নেবেন। এই গ্রামবাসীর জন্য বলছি, সেটা আমাদের 50 টাকা মনে হয় ধার্য করা হয়েছে গ্রামবাসীর জন্য, আর বাকি কলকাতার জন্য আমরা সব দিয়ে দিয়েছি কুপন। ঠিক আছে, তাহলে লক্ষণপুরে যারা প্রসাদ পাবেন তাদের প্রত্যেকের কুপন আছে, কুপন গ্রহণ করুন। কুপন ছাড়া প্রসাদ নেই। আর অভিষেক যারা করবেন তাদেরও কুপন আছে। হরে কৃষ্ণ। মাইকটা দিচ্ছ ওখানে। মাতাজিরা একটু ফল সেবা কাটার জন্য একটু দিয়ে দিন গিয়ে। উপকার কর না, রাখো না, হরে কৃষ্ণ। গৌরাঙ্গনগর ভক্তি বৃক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল গৌর ভক্তবৃন্দকে বৈষ্ণবী প্রণাম। গৌরাঙ্গনগর ভক্তি বৃক্ষের পরিচালনায় আমাদের এখনকার নাটক এখনো সময় আসেনি। আমরা জানি জন্ম নেওয়ার পর আমাদের বাল্যকাল, কৌমার, যৌবন, বৃদ্ধ, অন্তিমে মৃত্যু। আর মৃত্যুর পরে পরিবার থেকে কিছু আমরা গিফট পাই। সেই গিফটটি হচ্ছে বুকের উপরে একটি ভাগবত গীতা দেবে, শরীরের উপরে একটি নামাবলী দেবে, চোখে 2টি তুলসী পাতা দেবে, আর কর্ণে মরার পরে হরিনাম দেবে, যাকে বলে ভূতের মুখে রাম নাম। তো আজ আমরা যে নাটক উপস্থাপন করতে চলেছি, যে সেই ভাগবত গীতায় কি লেখা আছে তা মৃত্যুর আগে জানা দরকার কি দরকার নেই। তো মানুষ অন্তিমে যখন মৃত্যুবরণ করে তখনও তারা বলে এখনো সময় আসেনি। আমাদের নাটক শুরু হচ্ছে, এখনো সময় আসেনি। হরে কৃষ্ণ। প্রভু, আমরা আজকে নতুন স্থানে গীতা প্রচার করতে এসেছি। তো হরে কৃষ্ণ, হরি বল, হরি বল প্রভু। আসুন 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 প্রভু, আপনি খুব ভালো সময় এসেছেন। সময় এসেছেন প্রভু, আসুন। আসুন প্রভু, একটা গীতা নিয়ে যান। হরি বল। না 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 না, লাগবে না, লাগবে না। হ্যাঁ প্রভু, চেষ্টা করে দিতে হবে আমাদের। হরি বল, হরি বল, হরে কৃষ্ণ মাতাজি। আসুন। খুব ভালো সময় এসেছেন মাতাজি। মাতাজি, আমরা কলকাতা ইসকনের পক্ষ থেকে গীতা প্রচারে এসেছি। এটা মাতাজি গীতা জয়ন্তী মাস। আর এই মাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে গীতার অমূল্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাই এই মাসে কোনো ব্যক্তি যদি একটি ভগবত গীতা সংগ্রহ করে, ভগবান তার পারমার্থিক কল্যাণ করে, অত্যন্ত প্রসন্ন হয় ভগবান। তাই মাতাজি আপনি কি পাবেন? বাংলায় লেখা মাতাজি, আমাদের ছিল প্রভুপাদ লিখে গেছেন, খুব সুন্দর সহজ সরল ভাষায়। গণেশ প্রভু, হ্যাঁ প্রভু। দেখলেন তো সমাজের কি অবস্থা প্রভু? হ্যাঁ প্রভু। যাকেই গীতার কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ এমন ভাব ভঙ্গি করছে যেন এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে। হ্যাঁ প্রভু, দেখছি তো সবাইকে। চলুন, আমাদের বসে থাকলে হবে না, আমাদের চাই। হরি বল, হরি বল মাতাজি, হরি বল, হরি বল। হরে কৃষ্ণ। আসুন, আসুন মাতাজি। আমরা কলকাতা ইসকনের পক্ষ থেকে মাতাজি এসেছি। গীতা জয়ন্তী মাস এটা। এই মাসটা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ, কারণ ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই মাসে অর্জুনকে গীতার এই অমূল্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তাই এই মাসটি হচ্ছে গীতা জয়ন্তী মাস। আর এই মাসে যদি কোনো একজন ব্যক্তি একটি ভগবত গীতা সংগ্রহ করে, ভগবান তার পারমার্থিক কল্যাণ করে এবং কৃপা করে। আসুন মাতাজি। এইখানটা রেখেছেন, আমি তো যাতায়াত করছি। মাতাজি, প্রভুপাদের নির্দেশে আমরা চলছি এই মিশন নিয়ে। প্রভুপাদ আমাদেরকে এই মিশন নিয়ে যেতে বলেছে এগিয়ে। প্রভু, হতাশ হবেন না প্রভু। হতাশ নয় গণেশ বাবু, আমি হতাশ ঠিক হচ্ছি না। আসলে বিষয়টা হচ্ছে, আমি চিন্তা করছি
যে আমরাই দুটো একটা গীতা নিয়ে বসেছি, প্রচার ঠিকঠাক হচ্ছে না, তাতে আমাদের